Isambula na wekanda na ndobo tetoma ya na nondangona ni Bakikeli na Radio Fiji wana ndomo iviti ke na FBC TV. Dabo bidwila ka na nonda ngaunongo ni satiko na nonda bulangi alipate wangerawai valisilesi mai na matambosi ni labo musuki ya na nonda banua se na Fiji National Provident Fund. Isambula bina ka turanita. Imbula bina ka watson na wale bana kana tu kana bisrit me kitumai baita bina tamadani la musuki na kabini sini ko. Na wali besar me tiga butong mentangan vital no en nonda ngununggo keronin to mentangan ibang mata si lebi da sarmanda sa sena tu ninga indo tale nei la tu en non account ni FNPF me bakani vital no tiga wali en ngununggo nak akla ni sembar mendani so muna no monitaro na klame na ba mbulara mentangan ni wiki munina na lewe viti ni warong itu main tin kawana san nonda benua. Okla ni dona ngona de duru mutingo na burubura ena buku ni COVID-19. Ngai baga usi viti na kana zambe bitara mai na dangilamba. Lewe war sa baga doko tunga na ngona ngo. Sabia taura ni na torna ngona binango meu wanda taga na nito onu ni kena kawai ni FNPF ni sa baga dago bobinati kuna bi baga dago taki. Nabe buke lalai dava ke tu sulia tu tama la musuki sa sayang ati ko na kena baka to kota gitu na mbula nabe singara ni mama ndaki na wala lai na idola do yo me una so mona no militar la me baka ni le usar tu na bata taru na kena kuruseta tu na ngambiau li bona raito na buku ni nomunitaro e videm bak na queso sara nui gawa tingo na buku ni tugu baleta na ni sa na baro so mbak rekon sa samba kan do na ila bo tu non rekon ona binata mo bi bakan dita ki na kabni sini ko watsoni na tamada la musugi ni number ni da wi kala meto rendo nei andor da wi kala o ko na vakasam ta sara babina matai na uir na member sising do na ilabo ito non account nangono go mo ba matataka na member ruo ito non account kenda na member na tamadan la musul kero to na banan ro wasa ko no ndol ko ito go ni me ta banan bakina tulsa bulin chune no rosabulu karu rosabulu o kenda go enda ruo ito na non account ate go na tin ka lo rosabulu tin ka ba me ta kina be so lebungo tulu sanga bulu la percent chuko non account ramba kona general account vit sanga bulu la percent ko chuko na preserve account na account marroi ko ya na ngai toringa na ngona sa dengu kinendo na bibu ni FNPF na ngona go lima ngana ya bu patare wala mendu me kere kina kene balbal na lima na bu ya ko sandar do vitalo tawa wasumai ke na bibu baltaki na tawa daka na babu nyuai na wuli wata kina somati kwa ngana lima ya ronin do tarame na nonela yo nela boya tara itu ngamai na numutul so bula pasente na ngona ngaron yo tatara kini na numu account maro na bitsa bula pasente na mata ini ngono tarawali kini so bulingel unita ka me matata chugo remember iyo ken mambal uira kedana me bani ramai kere ndo na kambla tano bul na somata kwa na tara ngamai ina nonra tul so bula pasente no general account o kue wira sasang sara nindo nei lavo chuku wira ken mabal sasang sara nindo nei lavo e chigo na account roro na general account se preserve the account ke wanda na reda na tuku wela ni tamada la musuki mo listale na rono ndo lukaru ngo sini kavo na ngona keto tambaka kina ni to report e wela bo namba ke rono ndo lukaru e asa lima sanga bulu kaono na ndolu rosa bulu kaono kwa sasang sara nindo nei lavo itu wir kitong hindi kaya batal na bengo kito sare da ni satos na balay bagingo ni sa rosang bulan ba kaya sa lima sa bulu kadiyo ndoro vital no chingo ero tani lima sa bulu kadiyo na undolo vitunan raw lima sa bulu kanduo kwa sang saran nindo na ilabo etu na non rekon asa save asara ana libu todo ni member ni ndoro vital to ke nangonongo kwa sa sang saran nindo na ilabo etu na non rekon roro kwa ngo kwa wirango kwa ndoro vital mo to ginongo rotango ni lima sanga bulu kadiyo na undolo vitunan raw lima sa bulu kanduo imo wa matatango
Matan FNPF ko ata buminatin ka di on sa vulkan. Go na fika go vaso ko mun mai te una ngona gain dola kin na FNPF. Ya do mai ngon dor vital wa tigin. Naka na boleh besar na ibu madal ni tangini sana mata titi kuna itu gabe kim ni na kanta na do bato mai en na nonda ngonongo. Boy be oir na membongo. Era kaya manda rata tunde se rambol merso mana non rila musuki. Na member ko era wili tukina era na member bangona se era na member tunde talaga. Na wanan raw bitsanga bulu ka bitono dolo wada na member ni FNPF ko itu kuna ngonongo. Era te chigo ni roa sanga bulu kandono undolo wanan raw tol sa bulu ka era member bangona. Se voluntary member so mga wate era nonra. Na kenavo na lili ni member anda member dada ka tunde kemal dada ka tunde no no so bitu na kendesa. Iyo vera na voluntary member na wana rosa vulkan dono ndolo wana rotol so vulkan ngo ikitoro dani tu bala vera ngara rasaso muti ko nandona amba ki maraso mo don musu vera na voluntary member sar member bango norto chunga ni ono ndolo kaba kembali ndona rotanga ni ono ndolo na member bango na kwa raso muti ko non raka erada ka bendo na susu mina lo man yamba kisawat ya kirim balbal meso mina nominitaro wira kwa kito bia basa bata tingo era will tal tunga kina na member ro ya no was live ni member wira era na member tunde se compulsory members naka na boleh besar na ibu madal era wada babira na membongo misasing ni ndo na ilabu itu na nonra kaunti ni labu musuki nak me ba usaware ta ko ti na bibu ke de ko tu sulitungo na vibu kengo te menorono dultin kawa o ka tara itu ngamai na nonda general account na vibu kini tangi lambo Winston o yasa ko sangai uting awana nda ngango na vibu kini buli sendona no musoma te nilawe anyo ngole me mai kere na tabe musiko ko na tara ngamai na no mutul sa bilo pase na no general account kene balambale ni viam baik ngake pa kau sasing ni daga tiko se sini ndona ilawe durto me no account na liwangani no mutarana no mo account na kena sana lili talitunga kena balbal warna membango liwera sindaga ka sanga talangani wasoma na musmus ya lagu mailom ko kwendo bobu na kena sa lisenga na account ndo talangana buna libu talanga na vemba kitondo lawa ka ndo na kai voto kai na special death benefit premium be kenda na memba tulsabul kalima na $1 do musumai be kenda ena we ambaki ya me pakati ko mendo na insurance me kawatekan dan do na ambaki kaya na manin do na lenga dabi ko na lumin ambaki na FNPF na gay tangara da sa tomana da katala no balance e wol nundul liman raw wiranga na memba itu don rela na general account beto ko musunga me na general account na bada bango kaya bal ke sin la ko chung mendo na musumusan na lechon balance na banunga ko sala ko sumutu kinanela iyo na kai bina kino ko ke bana manin do na lenga do weekend na FNPF na toma na tale da ken non de la na olundo limnen ro ko ya ko ba bu na tal tunga na kena lele somu sang walanga sing do na di sau se ngono sinda da kin sa talando na musumusen la ko melom wir memba wangona ke wara sang tu nimbita ni do na kai lom belatani wir non ra musmus ba taw sar tunga wir ken balbal na sang talangani ina tumuda ka tino account kaya sini wakan itu na account dia tarai tiko ya sarala ko sombutu ga naka na boleh besar na viva andita ito ka turanganita ndiri na menon to mandana lingulek ni berni na bakuri tali tiko na vital no ay nangono warutaki na nonda ngauna ni Vaki Keli na Radio Fiji wana ndo moiviti kaya na FBC TV. Ngauna tiko ni Vaki Keli na Radio Fiji wana ndo moiviti kaya na FBC TV may nonda bulang itiko alipati wangay ruway ibagalisilisi may na matambosi ni Labo Musuki en nonda bono sana to sarto na vital no turanganita wada da sana bibida to kanemba kinandende ni kaya nambula to kana kaundi ni FNPF ngo bambimbi ni David no kiira sa
sing sarangani do ni labo itu non account. No, me va causar ita ka wati watson na limu sabul kadio no dolo bitanda limu sabul kandongo wili sarangame na ngona sangay tiyo ndola kina tamatay lamusugi na tin kadio on sabul kon me adobo may nangunongo. Kita utalang asa me adobo ngondo ne batang dengan dinitu wengaravi sa banga tagi walibuki na namone liba-liba sa digital platforms. Kaya talanga ndo tu na tigini labiti da kini wengaravi ngo me sotaba na vesa usatu na ngone niku ela kinando wasa sabata kinana ina itukutuku sa na data ko itu. Kaya ngonongo kaya kito sangatu kinango me kito wasa sabata kana nito na records ko itu we kito merao we kito me kito ni kito sa ni nakilatu na member ko na vivu ko da ngo na vivu ni COVID-19 pati kina tangilam libu ko sa bang tinga na telefoni viku ya ki pati kina nonra na digital platforms. Rao nga ni kito da kawea ni tigo vina kan na ni kito waso kumuna bo vina tu non rai tu na member ko na daga daga ngo na kena waso sa bata kito ngo tigo ni kena i vengarawi na kena laveti dak na i wata ni vengarawi na tamada ni la musuki bebe sotari kena ngona santa bulan donu ngo na wala ni vengarawi me wata ngaki na namona liba Kaya kito sangatu kina pa ko kami pa kausata tu numakanan militar berna 5 sabul ka diwa naun tolong ko bitun lan raw 5 sabul kanto asya wirek kita sarang asya ngai tebu mai nangonan dola kinto dan la musuk me ado pa tumingo sa ado mengo nango na mikito sato wala mikito na pa sa watak into na kauna bi tundi tikina butsen o ira na me mereka ko ni ra tangga hata kana no rem belata una via bagan data me wasa ke pakai chuku no mila wana tamada de la musuki na sinro ni wana tamada de la musuki menalaga ni menale mesongota kelo mbale ke saibo chuku na no general account na no mila na kene wasile bele chuku na no preserve the account ka kunila no preserve the account ni siro ni song ana santala ni song na no general account go ko kito binada me kito wali chungo uira saranga sa save in a general account save in a preserved account awira ta mo na klani le baratanga ta ko yo sa save chungo no general account pata bro no gila ni wala wali chungo no preserved account la sar to torne FNP sar to songot o binada me wi wato ndai tai ni ko sa na no mni la boya sa na sinro tala baratanga da la musuki mela gaid mele musuka se mele songota ke vakana vina gato me songota seda ko na vatorma ina no muni viva andoni na sinrova andoni le songota matamos ni la musuki na no muni account na wali besar na viva andita ki turanita ki na matamos ni la musuki o sengi via tarong tika ni se na boibi rawan FNPF membo ko da banduan na account ya se tikuta le so na ngoni sala sa revi tiku na matambosi mena wali ki na tikinongo Ewa kau satu no tini nisin rawa na matambo se me usa na to bole usa na binakata mo biba kan dita ki mo biba ka na numi weekend na tigo na nonde la bonda veto sweno na musmusu kito sana ni to iwa sala wiki muni na toma na tigo na numi musmusu mata nei la boya etiko balata na tumbo enda toro tigo na ba tau chunga nada ba tigo nonda kaunte na nonde la bo chuna tamada ni la musuki ke va kai sini tomani chue hani ke chuki na indone la na tumbo na somi chuki biambak ini daga tagi na tumbo na vakata na no mi lavo ko itigo na no ni balance ko itigo na tamada la musuki ko ya ke to na viva ka rara tagi ni kinango ke to viva sal tagi talanga na matamos ni la musuki ke muni na sasanga tuni eso ar do daga tundengo sarale tu wana koro se daga tundon business lalai Wirong rabi sauta kana nonra membership. Me na member tunde compulsory member kina member bango na voluntary member. Kanga ida me bala wena ngando na form vi sauta nga. Liwirong ko sarna livayan tengele sarna indo siwa. Ngone matoki nonra tite sada. Kito na viva salatak ni tomana. Bata ni tomana ya na tumbu na sumitigo weekend bata vitalia nada kelo kana musu sen ke sa churon donela nangono kito kediba kina tumbu kito kediba kana viamba kina tulsa bulichune o kenda keda na va account de chunon dela ben don account ke va account raramba se account maroroi
enda na wakai wata kede ena somi ni tumbu ya senga wala ngaya iyo ena libu take no mutumbu ke libu talanga nei lavo e chiku na no tentu account tentu Naka na wali usar na ibu madal turanita au via tarutali na nabuni ibu madal ni saba madal otiki na nabuni musmus voive ke sa sambolea mesan tiki beto ndona na iwasini labu ni sa senga tiki tak ngai sa daga tali nen dorang ngone muri ena voive na kene lo lako kue rau e o kenda na member rau linda nang ke mamani sa ambiu daga sa sino daga o komunitale mo toso tale na numuni daga nen dorang ngona around yo tomana tugan na musu mata lawan na lawan ni tamata la musu gina ngona ngasa daga tamata ke daga tamata ke daga don me daga na musu ngona go kwa malatara COVID-19 go 5% tini ni sembaran ni ado mai na mateli ngo ando tin ka 8% tini mai wana to kini daga walu mai be kendra me pa ngona go 5 ya na law tal ngani FNP ni sando ngai daga tunde endon don me musu na nona elabo musu balata na inake kwa to ibu kina tamata dani la musu ki me balata non da baga bara ni sinda daga tiko donga na kene nak me marro non de labo me balata non da baga dingo na bis kini mata na wali usar na bibuan titaki dere bina kamena ndo talmanda na tengu lega turanita ni berina ba kurita litu na vital na ngono borutaki non danga una ni baki keli na Radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Wakuri sariti kuna ngono borotaki nanda ngona ni baki keli na Radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Turanita ni David ang latigo na kena musuki na ilaw musuki boibe erni ro wa indua na tamata me toswedake na nona musmus. Bilaka la wale mo chedo ni tarong may na tarongur eu sando mga salarara manangon ondo sulit may kinanabi tartorong ibango Sanungu bahasa lang abi kenda na daga chigu nangunungu. Kenda usi kenda na daga tunde. Na sala binaga dundu nyo maru rila wanu mutose denga na musmus. Ana tamada nila musuk. Kwa rawa sarra kanga oda kaba wale wanindo na kena fomu. Na dani fomu na additional contribution form around your download tang nito website. So lo ngama indo nito bali bola. Wakalawa 5 nangununggo balatani paistang na palimendi na matambo na boselawa metoso muna 5 etigo be kenda na memba wana ito kini daga sebe ko na memba metoso daga na musmus na rosa bul na pasente matana kene ala da ke tul so bul na pasente nangununggo di mustigo itini ke vaka red ni renyo tomana daga na musmus rawa na kene ala da ke yoro ni bitata le rosa bul na pasente metul so bul na pasente Yan ang sana list tali kina na musu kina tiniwalu asa nga tin kawala asa na bonga tin korona pasente. Chuko talanga na lawa ya vodi nyong wala ni wana no mu verto na welda kada mo le kreki na fomgo tukin endo na tiki na mena wala na mayor to na payroll balata na no mu commitment level no commitment ratio na veka on dino to tekin patay tigo na lawa mi kuni CV ando na ibatangen dengan. Iyo Bagana no minita reo sa nungu sala rara batingo ni na nungu vi bagara taitigo vi bagala nga taitigo weekend na memba ba usi weekend na memba tunde na sala vinakan dundu ni maruila moto sweda ngana no musu and tumda la musu na additional contributions but santa kilawe na bula weekend na itoke sa wala weekend na itoke reo kada na India sa kituro identiko ko sa siniwasya na mata-matango na sa siyang weekend na mamaroy ka. Iyo, ninda tosay da nanda musu. May musu nga may buna. Sa waka umbiyo na FNPF, balte tu nalawa. Vauda tu na kinumulay tarama indo numilaw. Siguro nilay tarama araw-araw. Nilaw nambang o kenta kedengo, nanda kilay tu na ATM sa wawu kira tu kedengo.
Lalangan dalay toro Manila. Kinambale, yung bita na numila mo, may musga may bondo na may bunan, biwain na numay FNPF. Ena maro ito. Etiko talang abi kem ni na bekere basal. Etiko na nito bola. Dalam kan. Era na kay libare ta kabe ki yung nito lislis. Era na bare ta kabe kem ni rabanga ta kan dona kaya to kay na retirement calculators. Na retirement calculators ya, yung bita nga na fiko beto soeda kino musu. Orto sana tung sarang abi ke musu kongo chini se $1 se vida na pasente mo beto soeda. Ngo na libu ni la wona tur na wona salim sabul kalim. Au na bi bagalo nga kata ki kenda na barong tu meni ko se ni sul na wasala ver bi ada kata tiko. Beto soeda. Mara la ko mendangan la itaro na tamada ni la musu ke ni tu bi bal. Erna kurang buitak. Dalimu nila baru ni rawambula kira to soeda kan ramus musa na tamada ni la musu. Dapat besar terung nita. Meu tomarangan na ibu madalo ni sabu madalo tokin na buni taro. Boivi na non rarai na tamata takataka na ngunun tu sabu andia takatikin. Ni roni tu soeda na musumus. Nah, itu dona kaki tu maro takatikungo wetsuan na kena bagusibi na nang bolam da duru mucungo. Sabakai Evangandita ka juga bira namme bana bimbi ni maroruika. Mata ke bantu na ka naro ni maroruika nda siya na ba mamanda tabi kan dito. Nanonda marorui juga nabi kami balikin. Itu rei da lindu na ka na ur namme ba. Saralago ramai bina kata tigo merato sweda kan ramus. Sa na ka kitu maro ta tu talangan ni itu timi. Kwendo lago abu ke meliva madala inabi bali daka. Nabi bali daka. Bagus sih bibi kelantuan awak selibu ni ramandangan na balis lima tintu retunggo se. Libu nabi ban wasara musu na ken resau. Ya na matintu bernal balis matintu libu na kampan se sarani musu. Kakitu maro ta tu ni kitu lago saranga. So matangan nabi kampan ni tinggo na kakitu ba binibina ta tu bir. Nangona musu kina na kango masar musu. Libu rambita chunga na China pasente. Gura tamata reto kini dada. Membalai tira non ramemba. Ocha sarang kay do kera nga bir talangan do tamata dada. Ito soeda metong ko ibina ka biki muni. Padati ko nanu muni ba de ko na bisin mata. Kwa usato rongo na binaga mo ba na kini berna to kini dada. Kwa ra sangini musu ka sombo. Na era musu ka tunga na 10%. Siya der musu ka sombo kina 5%. Ana bukun re chugo na non ra apakadingo. Nanon ra tamata dada ka na bisin mata. Na wali besar nabi banditaki to sariti ko na nabital no en ngono boro tigongo so wirna na wekanda era kawiti ko na kena sa vital no tigiti ko wali bona tiginongo na social media ni sari industry ko wali bona matambosi ni labo musuki ni sari re boya ngata ko mbeka na ilabo na non rilabo na memba kasasing ni ndo tal ni labo itu na non ra account ni labo musuki adava na itu kunda na biya bandi otakati ko na matambosi ni labo musuki Wirna wekanda ron dobo to menon nandang ununggo. Nakau be baka dating ngabe kimni na warong tu mai ni ko na tamadan la musik evolve tu na law ni no na dadak. Na itabi ni tamadan la musik ko na tabi ko ba dala tiba ko me ba so kumu na mai na ndo mus na tamata dadaka ba tumbura. Investaka baleta merau mai kin na tumbu. Me so me be kenda na memba me toso da kin ba tol na nonda ilabo. Ana inaki sana indareda na itabi ni tamada dan lamusuk ana kena itabi kwa tuyo buki na tamada dan lamusuk. Kene balambal na tamada dan lamusuk na singro ni vanga ta walili na nona ilabo indo na memba. Na nona ilabo na memba ni langama isala ko bando donu sar kena nonda duya kaunde. Langama na nonda kaunde. Ang santana reda sarang ay bidala ko mina be mada ko ako kitundo viva ka sala taikina rawan ni vanga takana ni tumo na liwa na sala ni vingarabia but ni sala ngamay na numumusmus update kita la saron yo check takana numu balances kina man bal na ilawa ala ko bata magindo may na numu account ya sati ko nga na itabirara ba ni tamad la musuki ni ngon la ko may kinilawa ya o ko me vaga tumbura me vaga takana ilawa but ni ilawa ni la ko may sindo na beta ni la ko may ni ilawa may mode tu bikito pa modera tu nambay Kito me kito daka ke meroni wasu dhumu maikina na tumbu kwa vinaka veikenda na memba mbalata na libu ngani tumbu ya sumi veikenda
na kena toso taga waktu tol non dai lavo kena bale na tumbu na non dai lavo na ngona sandale ado kena bagi 50 kaliba saron da baga doron dona baga tule wa binaka da warro taki non da baga de ngona visi ngani mata kena bale tuna lawa vauda na tamadan lamsu wiki mo mina da loma mata kena lawa yan rabatu me akin bale ona bia bibando tete ki nga wiki muni na tuna nonra na muni law ro talo tamdanga ro le talo me ro ni vakuti na baki vula sauti vula rua vula tula sauti aku me kene dona ngir me kandau endona marama ada tuwa matintu sambi udah sauti ngoi sini kawalu na baki ke ta sampai nanu mo ko ni sawala chune bugil musabul kalim me taronga mai mengir tau mai kuila sambo wada sambo bidu ngono satu kune ni kina bana no nela keila saranga me na talun sini nama ko na tumbu na libu ni la sa na non nakam de FP na kena sa tumbu da kena no nela ko marro itu kene karo ngona tin kawa rosa bulu tin kawal kito awo kina I pertania vera da British Army para namata mai viti si cikingo paru takwa me kitulis kubir na vi basis me pertania kito meningole tu na bukni ngeni to lako cikin levira na non reina ki me kito logan me sarleitor na non reila nangona kito yado kina ini kya nangona saralai rede kin non relevini lao esang saralindo etor non reila saran bida tu non reila sar kay wasalata ki merawakan dia mai non reila me tumbu tu non reila batas non remaro ta na kena tumbu non reila watal ngaki non itu tim ala ke Australia lako Australia lako Amerika wir non sar tumbu iki na matangali kata langara dera lako na rana nama ku amre leitor non reila sar bina tu mertur 1 milion bono sar tumbu iki ena ngono sar rede kena tumbu da non reila lele bubera saran dingita ka meraka ko mer sarvakan ya tali cumai non rakau non FNP non samaro ta kana kena tumuli la naka na boli besar na vivo andita ki turun nita menen total mandana vingu leka ni ber na tomani sarti ko vital no ena ngono boru ta ki non danga una ni baki keli en radio Fiji wana ndo moiviti ke na FBC TV. Sana to sarti ko na vital no en ngono boru ta kiungo non danga una ni baki keli en radio Fiji wana ndo moiviti me non da bulang itigo alipati wangerawai ibole silesi mai na matambosi ni ilabo musuki na Fiji National Provident Fund. Lebu sarti ko na itu kumimbi sa wasi toka en nonda iwasi ni ngonongo. Turanita me pakan ni sa barita itu ko na matambosi ni ilabo musuki. Ni sa rito pambibi na non account na member sa lalatu na non account iya arsakai tu eso bir na member karasa senga tuni daga na vida batan embaki ni sa rangandre mersa na taura na non rilab merraw ni bokko di bandua na non rakaundi e bohibi e rawni da kabana na matabosi ni lab musuki na tikinongo binaka wachun tar binaka na numni taro na mebakana na tamadan la musuki na tambala dadan la musuki vodi tu na lawa ko to ya butikin kembal na beka kede na be watu la wa kede na takam na tamadan la musuki sana be ngarabi na takaba mena tigo na lo manilawa ko borurungi kina ko to ya bukina na tamadan la musuki etigo na lawa tormandango veira nasa ambaki 5 sanga bulu lako ida stara sanga tuni daga na tulu na ambaki lele na non relavo mai na on undul nandola irango ke baka sarabina kata meralo gani meralai turun relavo saron relavo ini go lei turre ke men non relavo na dana na small account withdrawal ai chuna law ni tamda ni la musuki ke baka o samba ke 50 lele na no melavo mai na on undul o sa sang tunda tamba betul lako ini go nolongan ni FNP wale weni ngane kena form o sana lai turno mai na manila iyo e chico na yavu ko 5 na yavu ko ronindu atara labu kina ni sembara ni adoba na mbagi 50 kalima
Kaya ako wareta tu kana viva baletaki, na vika membaleta na vuli, na garabi ba buni wai, garabi ni somate na funeral, watake na vuli na education, watake na vale. Kwa nga na 5 na yawe wakataray wakalaw me tundua taray lawakina ni sembera ni ado wena bagilimu sa kalima. Sanga ichiko na yawu ke endua sambiu vanua migration meleloni vanua inan total vanua. Kuaran lang may turan no nila ke sala ko meleloni vanua Australia, sa New Zealand, sa Pertania, sa ibe. Ay wakataray mo lang may taran na mela Italia nga nang bagilim bulada batugan. On the basis of migration. Nakene katolu kwaya ni ngono sa dawa kina na ambaki 5 nangona nga sando e dawa kina ambaki 5 sa suliwana lewa me batula wata kana no nelaw may tora kede se may tora indone tikina bita juga nyendo eso meroni pinisi ni kina marani nona buru ni lawo juga na bibula na bakatula wa ya eroni takabo ko me ambaki 5 iyo Erraw talanga ke ba chukuno na buru lawa be bita tumanalo na ilawo ngai tara ko na bagi 5 ka ono se 5 ka vitu se 5 ka walu sa na bagi ta nga be tara kina rani bita tungalo na ilawo kin bambala sa na lawo iliu ngona nga bagi 5 ka 5 kina yugo mo sa ka na baka tulawango kana veso ni lawo ko kito ta ko sa o yuko esa ni na baka tulawa ro ngai ta ka na mbaki ta nga o binakata mo bakay darakin. Balat na bakasa man ito ko kaya yo sa tayo talang bagi 5 ka 5 nang una talang ako ituntundo kinida kana no milaw. Nilibo talang na milaw, libo talang na tumbu o na rawat. Kinbal kese tigo sa no ni baburilaw ki kenda se ver remember raw ni ra bullet ki na vesing ramaro ito ni lawa solito bir na nangala. Itsu talang ay donea na kinikawa o ira rabalangay baka buniway. Di sarasingin rotal ni daka se sa lore na mere na bunuai nyokwa sana sinro ni daka sana baka tarewa menatur no nila iyo na baka tulewa ay chuko nito matambo ni bunuai pada sindo biki mamina FNPF bunuai na baka tulewa arto daka mga na medical board ortongan rotulewa na vato na report na ko ani na vi kartu sa ndike ba na to kilaba bunyuai ko ngo mesana sulo na ilabo Italia ke ambagi chin ka walo si ambagi rosnabul ko sana yang amena turu ke no ilabo kena po sa pertana na medical no incapacitation sanga itigo talangana na mate ngona nga sa mate talanga akin na ilabo ya sana la ko be ko ya o binakata mela ko wa no milabo sino ko sa ba ka turatu manatur na numilaw. Kaya kaya watimu sa liban iso denga na law ni FNPF o iko na bakatura o de mo nominate ka. O kaya nga o nominate ka me tur na numilaw ena suliwana ilaw. Kaya kung ngono do pamadala kinabango ruch na form bimbi ondo kere vacant sin lomula tingo menda valewena. Ero na form ni bakatutu matay na form ni bakatutu na nomination form. Kaya doon na lenga na do biko na santal tunggali wawati ko na 29 na tumuwi kami na takataki. Mati sa matada to nomination ilawa sana lang nga vi ko sa ambito to token ilawa mela ko kin. Mati kaya senga ana kaya ko ba na matabila wa isa nang kaintindi. Na kena karoni form na memorandum of administration raw yung bulat ko nga wala na raw na form go kaya ando naman nilenga do vi ko me garabi kin num so mate ron undul ne tikiti mai na wol undul liman raw na special death benefit premium o sawa madala tumanda na tikino kan bala mai na wol undul liman raw na tikiti me ron undul maleng garabi kin so mate na kena wo undul liman raw sana gay o kabatan no balance ko chiko sana gay vivo taki me baka na form ni baka tutu de binakata bebe wasa kinela kan bala sana kimni na warong tumo no mo wandi tai vivo na num Kaya siyempre wala na ito na form meruango ni kusara-sara nito wala bikimni unile wala na kina form go. Nawali usar na ipo madal diri mina kami nando talaman na vengo legalek nimber ni nagay bata barito na vital noy nangono borotaki nandang na ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 nando viti kay na FBC TV.
Uti ni wasi ni nonda ngone ni vital no. Yan nonda ngone ni bakikili yan Radio Fiji One nonda mo ibiti kina FBC TV. Lebusar na itutuku bimbi itutuku mata tenda sarong toka. Yan buku ni Vingaravi ni matambosi ni Labu Musuki. Turanita. Boy bila vital no ni sasya na tikon ilaw. Boy bimbi ni vital no yan na Ilaw Musuki. Vinak. Dalam una vinakatami una vi vandita gini kua na tamadani la musuki okoya na nona itavi me baso kumuna wakatumbura indo talanga na ilabo ko batemeroni tumbu totolo kin na nonda ilabo weekend na ilabo ke de suli na tamadani la musuki ni suli ndo na ilabo okoya na nama kana tumbu me sumai kima mina vengara vina tamadani la musuki kambal sando na kambimbi na ngona kimami Nakau kina dona wakatula wa mbata na vulu me wakatumuri kina na ilaw. Mbata na wakatau tuku na tumbu kwa kito sauma weke muni na memba. Na wakatau tuku na tumbu kito rawatamai ena nito wakatumbu ilaw. Kaya mbala sa kambimbi anravi tali tunga wakalawa. Na vevanua kito roni wakatumbu ilaw kina na dava me kito dava. Ya weke mami na nuita kime kim garava na itamba na itavingo wakusi virtu na tamba nito wakatumbu ilaw virtu na investments. Orto na yanra besar bawa binaka. Kan bali orto na sulien dona tu orto na nama kami dona tumbu binaka melau mai. Mata merah buana tamadai la musuh gimana somu na tumbu binaka ni sama idava na yambaki. Yo na tamadai la musuh ko yanra be na vi na ansar na rongo da buku tu na ilabo ko ya laut masafa roti na nonda ilabo. Desember ni mai ado na COVID. Tamadai la musuh ko roni na vi kai va soku muni mai ramus mai be kan tamadai roda tu ni 5,000 karua sonong na taba ni 5,000 kavitu na milioni dona bula na ilabo ko idur mai asini wiliki na ilabo ko raw mai na nito ba tumbu ilabo na be rota le na tulsa bul kina tulsa bul rosa kalima kina tulsa bul ba na milioni dona bula. Nam boleh cukup na tamadai la musuh sini boleh ni sini ila bola mai nam boleh cukup begitu na ila boleh begitu tur cukup na bebule bina bano begitu ba tumbur rakina bala temaroni ba sudu mu cukup mai na tumbu bina nangon nala ko kina COVID-19 go mai tososombu na ila ba ko kitu rawtu menito musumus na kana lutu sombu na musumus ko paista kina parliament go na be rawtu cukup na 5,000 kavitu ya go rawtu cukup na 2,000 kavitu 2,000 kawal na milioni dona bula kitu torecho. Yo, kitu na vika kitu anraba na konmo kitu na reida. Me bakanga en na tamate da chuke na vi mada o se na vi madoru o ko kilaba bina sartunga na da vetura. Na durme no na kaunde na dona ngoni visom o da gena kame ba ata. Na tamada ni la musuk, na paso ba pertanya na cash flow. Ken balo kitu na tamada la musuk ko ni to tambana na treasury na timni batumila. Kito kilaba bena sartunga videla ko menan dona singa videla ko itum. Yo na itabi ko kito mbolai kin me kito baka tumbure chu na ilawa. Balata me ba tumbure chu meroni ba sudu mamai na tumbu bina. Ya ken balan bala una bina tamuna ba tundita ka na lenga chu na FNP ko kito isini lenga ni sanga na ilawa. Na lenga ni dava me kito da ka ba bina no me kito ba tumbure kin na ilawa ko kito chu mai na vibula. Ken bale una bina ta movie ba tunde ta be kenda na memba ni al bina sar ni kako ni badeng na no ni la bra tunde la musu ko yan rai ba bina tutta la na lauda na lawa e boda na ba tumbu lawa bina no me ba tumbu lawa na dava na tumbu na dava na riri ko itigo na dava me kito da ka ba metangu makina na vi ka ki tundu vi mo kito ba tumbu lawa kin yan rai bi sar tunga ba bina kana be tamba na keda mal ke ba ndona ka una bi ba tunde ta kinangono ni kaku ni langa takana na ni sasanga na ilabo se na be ka rongo da bugo tungu na bola mata ke na bi bonora una binata mo ba tunde bi ba tunde ni ko na no meni la bara tunde la musuki maro roi bi binakatu kene balambale ke ba kai chiku en dona no mu ilabo na tunde ni la musuki mai na preserve the source na sanga na no general account e chuno na preserve the account nika kuni lang num ni lawa embula chu num ni lawa na viamba ki na tumbu balatini na somu ki na tumbu na vivo tagi na tumbu we kan na mem
Kanga kito lebih basal tekin. Ya lu nak baca bikin ni terus na berburu nila baru ni tomana tekin ni toman. Matanan ni tomana anak kena libu talang anak tumbuh ni rawat tekin. Kena bal ni we indu tei tegi batam dang anak tumbuh ko kito semut ko na bimba ki na tamadai la musik ko sa semut ko anak tumbuh binak. Dina ya mai to sobo na 5% nambag sawachi 1.25 nambag. Ya. Ao tingo kalau meni 5 na ambag sa ao tingo wacho ni natumbu kito sa vivo tago tiwira memba en 2.25 na bilyon. Lalu mga ni 5 na ambag sa ao. Sandawasya na memba ni FNPF ng 2.25 na bilyon. Kalau mambal una viva ang tita ko, una viva sal tita to. Sangan indo na labono binang ni maro ilaw, may patantamada nila musik. Ya kako so ni vadala ya so na pamadala. Para dawi tunggu ni sasin don ela mento totolan mandale torme no menila we maro riba bina tu oke mami na lisis na tamada la musik ni mami tabi bikin mami maro we na dei la we am baleta na baga tau ti una nonda maro ta nonda badi na bisi ni mata ni maro riba bina tu nonda la we riba bina nonda la na boleh besar turnita mi la betonga na vital no ke tiku teleson na ngonisal ni bingkarabi ni ndo tarit kin yana buku ni bingkarabi ni matam bosi ni musu. Nah, to mundanga una via ke wasala rara manga ke wakain duwe chuko no nataro membal tendo na kana tamdan la musu. Osana kare wajun marang wala ngai na tamdan la musu. Mera lai wakasalata ki wakandundun kin. Ikako so tini warorong wale wana vital no Although pamadal pausi na vital wana bating tano kay na market se vino no ni vite au na vi basal te ke ba ndo vina kata me laga ni me kila sona kana batin dala musuk ni ngole na nito ngola nito bolo chuta lang na nito web page na myfnpf.com tukina na nito itu bailavo ke ba ndo na kay lo matar ki ni vina te ba de ngwana no na vatataro usana kere ba mebi ni ngola ngai na tamada la musu batamun ni le bagandi takina metukuni vikum ni na itukutukundina balata eso na bagadalai ana ngai rarawa ta kai muri ana ngai ba balata ni ta ka sona baga tule wa dala na buku ni tukutuku dala o ko rongoda le bagambo tu sa usana ngo ba mama sivir na me ka vai chukun non rabata taro kana binata meralawani usana kere merongola ngana tamadan la musuk maralay bakan dita kina asumu kina na batatar itu bir na boleh besar nda ba binibina ti boleh be alipati wangerwai boleh silesi main na matambosi ni labu musuki main anda bulang iti ko nang una boro te kyongo turanita bina boleh besar na namulingauna na boleh na vingo mati ko na bisureti ena nonda ngaunongo sana dabakina na vital no ena nonda ngauna ni bakikeli ena radio Fiji wana ndo muviti kina FBC TV na be kamu ni umbutambua ni kalungat sa katiko